wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Haidar atau Bapak Haji Dadang, yang kami hormati Bapak Ustadz Zaid Amin, yang kami hormati Ketua DKM Muslimat dan Muhajirin Bapak Saudara Irawan, orang tua kami Bapak Beto, Bapak Yusuf, Bapak Sofi'i, Ayah Ibron, Bapak Suaib, Bapak Ali Maksudin, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi rasa takjub saya kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini, malam Sabtu, cuaca cerah. Mudah-mudahan sampai besok cerahnya ya, sampai malam cerahnya. Supaya kita doakan acaranya Bapak Haji Haidar berjalan lancar, berkah untuk semuanya. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah taklim yang dirahmati Allah, pada malam hari ini bertepatan taklim juga sekaligus syukuran. Tadi anak Bapak Haji Haidar sudah melaksanakan pernikahan, yaitu Abang Iqbal. Kita doakan sama-sama semoga beliau dipanjangkan jodohnya, sakinah mawaddah warahmah. Hadirin jamaah taklim rahmat Allah, sebelum dimulai zikiran yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Muhammad Amin, mari sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga apa yang kita kerjakan malam hari ini mendapat nilai ibadah untuk kita semua, diterima semua amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Haji Hidiyah wa al-Quliniyatin Salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya untuk pembawaan zikir, taklim dan lain-lainnya, kami mohon persediaan Bapak Ustadz Muhammad Amin. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Mukarramin, para sahabat yang kami muliakan, wabil khusus Wahibul Hajat Bapak Haji Haidar beserta Ibu yang saya muliakan dan saya hormati, orang tua kita Bapak Begong, bapak kita Bapak RT, Bapak RT Imron, Al-Mukarram, Al-Ustaz Haji Al-Ustaz DKMK, Swadayirawan yang saya hormati dan saya muliakan Ketua RT 04 Bapak Ahmad Jailani beserta staf-stafnya, yang kami hormati Bapak Ali Maksudin serta orang tua kita lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, rasa hormat saya, rasa cinta saya kepada bapak-bapak jamaah sekalian. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, seperti biasa setiap malam Sabtu atau minggu kedua, malam Sabtu kedua kita mengadakan taklim yang biasa diadakan oleh Mushola Al-Majirin, diasuh oleh tuan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Yai Haji Imam Akil Akbar, yang pada malam hari ini bertepatan dengan saudara kita, jamaah kita yang sedang akan melangsungkan atau tadi pagi telah melangsungkan akad nikahnya putra beliau yang bernama Muhammad Iqbal Munanda. Kita doakan anak yang baru saja dinikahkan Bapak Ananda Iqbal agar menjadi anak atau menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kemudian diberikan keturunan yang soleh dan soleh. Ahlan wa sahlan, kalau Ustaz, selamat datang ke malam. Silakan. Kedua, bisa dia. Oh boleh. Udah. Ya kita ajarin pesawat. Iya. Boleh. Alhamdulillah tuan guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Mari sama-sama saya lanjutkan yang tadi. Salawat bergandeng salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat bapak-bapak jamaah sekalian yang saya muliakan, mari sebelum kita dengarkan tausiah tentang apa nih pernikahan atau tentang apa saja nanti kita ilmu yang diberikan oleh tuan guru kita akan kita simak bersama-sama. Namun mari sama-sama kita awali dengan kita berzikir bersama, kita kirimkan kepada orang tua kita, kakek nenek kita yang telah berpulang ke rahmatullah, wabil khusus keluarga besar dari Bapak Haji Muhammad Haidar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub wa hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah,
السلام عليك يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة بالقبول إلى حضرة الرسول، إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعن بقية صحابة وطلبة رسول الله أجمعين. صلوا إلى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بارها وبها. ثم إلى سيدنا محجر إلى الله أحمد بن عيسى وأزبكه المقدم محمد بن علي بعلوي وإلى رسالة بن عيسى وغسيل بن بلاد الحبيب عبد الله بن علي حدث صاحب الرادي وسيدنا بروي. ثم إلى راهي المسلم أبو بكر علي جسوار بدر الحبيب علي بن عبد الرحمن على مسيكويتا الحبيب كتم قلب وجال أبي عمر سليمان فروي. ثم السلطان علي عبد القادر الجيلاني قدسه الله تعالى سره وأن الله يولي درجته بالجنة، وأن يعيد عليهم بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وعمنا وعمتنا وخالنا وخالتنا ولزوجاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأستاذنا ولجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها. ثم نرها خصوصا له في أفريقيا الفقير إلى مقربه المرحوم بابا حاجي أيوب بن حاجي إيجو، وإلى المرحوم المغفور بابا كي حاجي زين الدين أمزد بن برمزي، وإلى روحي حاجي عمر الله بن حاجي أيوب، وإلى المرحوم محمد يوسف الله بن حاجي أيوب، وإلى المرحوم محمد هريان بن حاجي أيوب وصول وفروي. ثم إلى رحمتك الفقيرة إلى رحمة ربها المرحومة Ibu Hajah Siti Umrah bin Haji Asdullah, وإلى المرحومة Ibu Hajah Siti Khalilah binti Haji Ayub, وإلى المرحومة Ibu Hajah Marwani bin Haji Marsum وصولهم وفروهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشهم بقبولهم برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Fatihah yang terakhir kita doakan kepada Ananda Muhammad Iqbal Munandar dengan pasangan atau istrinya atau kasih hatinya setelah terjadi jalankan pernikahan yang bernama Anissa. Kita doakan agar jadi keturunan yang baik, selalu diberikan keturunan yang soleh dan solehah, dari keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bibarakatillah, untuk sabati Rasulillah. Sahilillahil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, lebih karena tadi telah kita
bacain surah Al-Ikhlas, Muawwidzatain dan lain-lainnya. Semoga apa yang kita baca tentunya hajat luka, hajat dan hajat diterima Allah SWT dan dikabulkan segala permintaannya, dan kita doakan agar besok udaranya cerah sampai malam dan tamunya yang datang pada banyak. Kita doakan semua bisa berkumpul bersilaturahmi bersama-sama kita di sini. Hadirin yang saya mengatakan, mari sama-sama sebelum doa marilah kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita para Ustaz Imam Abdul Akbar. Silakan kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala nikah sunnatal anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, semoga sehat dan afiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap Dewan Kemakmuran Musalla Ittihadil Muhajirin, terkhusus yang berbahagia orang tua kita Bapak Haji Muhammad Haidar serta Bu Haji dan keluarga besarnya, yang mudah-mudahan beliau selalu dalam limpahan barokah, rahmah, dan tentunya lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita selalu sehat dan afiat, juga berada dalam naungan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faqala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, yu'til hikmata man yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Tuhan kita Allah menciptakan seluruh ciptaan ini berupa alam semesta. Itu ada dasarnya karena hikmah. Tapi semua makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya gorot ataupun tujuan. Kita hadir majelis walimatul aruf. Di situ ada tujuan, kita doain tuan rumah supaya acaranya diberikan lancar dan mudah oleh Allah. Sebelum kita duduk di sini, tadi kumandang Isya mengundang kita sholat Isya berjamaah. Adapun sholat yang kita hidupkan berjamaah itu ada tujuannya. Satu, biar kita sehat dan afiat. Sholat Isya kita punya tujuan biar diterima sama Allah. Dan sholat Isya kita jadi wasilah buat kita selamat dunia akhirat. Itu namanya sebuah tujuan. Tapi Allah beda, karena memang Allah al-mukhalafatu lil hawadith,
berbeda dari makhluknya. Alam semesta Allah cipta karena hikmah. Jadi Allah nggak punya tujuan. Karena yang punya tujuan itu selain dari Allah. Dalam hal ini makhluk yang dicipta oleh Allah. Terus kita bilang begini, pertanyaannya, lalu kenapa Allah ciptain ini alam semesta? Ada langit, ada bumi, penghuninya banyak, di antara populasi yang banyak bernama makhluk manusia. Itu karena hikmah. Salah satu hikmah Allah abadikan di dalam Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Itu bukan tujuan. Justru Allah hidangkan adanya sebuah kehidupan, adanya sebuah kematian. Itu karena manusia dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang selamat Allah cipta, jalan yang celaka dan hina Allah cipta. Manusia dicipta untuk memilih supaya mereka menjadi pribadi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang kita kumpul judulnya kawin nih. Betul gak? Kadang-kadang orang kita ngomong beda baik. Sebenarnya kawin sama nikah sama apa beda sih? Beda. Orang tua kita dulu ngomong mah, kalau nikah mah neken, kalau kawin menekan. Dulu tuh begitu tuh ngomongnya tuh. Betul gak? Nikah ini bahasa Arab yang dibakukan ke bahasa Indonesia. Kalau kawin itu terjemahan daripada at-tazwij. Azwij itu namanya keberpasangan. Maka dalam surah Yasin Allah berfirman, faqala ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Di situ kata-kata azwaj, Maha suci Allah yang menciptakan makhluknya al-azwaj, berpasangan. Allah ciptain ini makhluk berpasangan sesuai fitrah. Kayak kita nih zaman sekarang, zaman brekele namanya. Sebenarnya zamannya kagak brekele, orangnya pada brekele. Ketahuan lanang dipasangin sama wadon, ini mah lanang sama lanang kawin. Fitrahnya salah. Wadon sama wadon nikah, fitrahnya salah. Azwaj yang dimaksud di dalam surah Yasin itu, Allah ciptakan makhluk berpasangan sesuai dengan fitrah. Laki sama perempuan saling punya saluran. Laki sama perempuan dipasangin sama Allah agar punya keturunan. Hikmah. Maka kita bersyukur menjadi bagian daripada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Betapa laki dan perempuan di saat tidak terikat dalam sebuah aturan syariat yang disebut dengan gerbang pernikahan, dijaga itu laki-laki kehormatannya, dijaga itu perempuan kehormatannya, sampai mereka dipasangkan agar menjadi pasangan yang sah, pasangan yang halal, pasangan yang diridho, pasangan yang diberkah. Gerbang itu bernama pernikahan.
Makanya ulama fikih bilang an-nikahu aqdun yatadammanu li ibahatil wad'i bilabdi inka'in au bitarjamatihim. Nikah atau kawin itu adalah sebuah akad, sebuah ikatan, mitsaqan ghaliban, ikatan yang kuat, lahir batin laki perempuan diikat dengan ikatan yang kuat. Ikatan yang kuat itu adalah syariat yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata ulama fikih? Yatadammanu li ibahatil wad'i. Perkawinan ini adalah sebuah ikatan laki dan perempuan yang menyimpan makna tadiannya ini lanang sama wadon. Allah haramkan karena mereka belum berumah tangga. Allah haramkan mereka berpelukan. Allah haramkan mereka dalam percampuran. Tapi ada gerbang pernikahan, ada sebuah akad dengan kalimat qabiltu, saya terima. Nikah dan kawinnya fulana binti fulan, maka segala yang tadinya haram, yang tadinya dilarang, yang tadinya berdosa, berubah menjadi nilai pahala barokah yang melimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu seorang ulama besar dari Jawa Tengah bilang, makanya salah satu tujuan perkawinan itu namanya hifdzun nasli, menjaga garis keturunan biar punya keturunan bagus, keturunan yang baik, keturunan yang soleh, keturunan yang menjadi ahli waris yang pandai bersujud kepada Allah. Ini anak Haji Haidar udah nikah ya, alhamdulillah. Itu salah satu kata guru kami, kalau pengen punya anak keturunan bagus, soleh dan soleah, hari ini udah mujarab. Di guru kami ditanya, anaknya kurang lebih ada 13. Jadi uangnya besar semua. Ditanya, guru, ini sebenarnya resepnya bagaimana sih? Ini guru anak jadi orang besar semua, soleh semua, ahlu takwa semua. Kata ini guru, saya dulu waktu akad lagi mau dikedet sama mertua, kira-kira kayak begitu. Saya diajarin sama guru, ingat Nabi Muhammad, ingat Nabi Muhammad. Insya Allah anak keturunannya begini. Terus kata muridnya, ini bagaimana ini mas saya? Maksudnya, kan saya udah kawin, apa saya udah kawin lagi? Biar punya keturunan bagus ini. Ah itu mah kalah-kalah lu kali. Kira-kira kayak begitu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Gitu ya Pak. Jadi maka dalam pertemuan ini kan kalau berbicara masalah kawin, nikah, udah kita lihat udah menjadi sebuah tradisi, udah menjadi sebuah hal yang biasa, udah menjadi sebuah adat, kebiasaan yang terjadi di kampung-kampung kita. Makanya dulu sahabat duit kagak tapi banyak, usia udah mumpuni buat berumah tangga, dia lapor ke Nabi, ya Rasulullah, saya rasanya pengen buat nikah ada ini. Kata Nabi, udah itu nikah. Ini masalahnya saya muda kebanyak Nabi, bagaimana ini urusan? Rasulullah nanya,
ente punya apa di rumah? Lo tibang kambing doang mah ada Nabi, gitu kan? Tibang kambing doang mah ada Nabi. Maka Nabi bilang, aulim walau bisyatin. Kalau ente mau nikah, ramein, walaupun hanya sekedar motong 1 ekor kambing. Kenapa perkawinan itu mesti dibikin walimah? Biar tetangga tahu anak kita ini udah punya bini, anak kita ini udah punya laki. Yang tadinya kemarin-kemarin teman sama anak kita, ya udah kagak jadi. Oh ternyata dia udah kawin. Kan begitu kira-kira. Syiar Islam tuh bagus, Masya Allah. Nah maka kalau perkawinan atau pernikahannya itu udah dilaksanakan, maka yang harus dipersiapkan buat pengantin yang masih baru, buat kita pengantin yang udah rada lama, apa kelamaan kali, ya kan? Udah pada lama nih kita berumah tangga. Maka wasiat yang paling pertama dibangun oleh Rasulullah adalah takwa. Jadilah pribadi yang takwa, pribadi yang takut hanya kepada Allah. Kita berumah tangga punya janji sama Allah, bukan janji sama bini, Pak. Bini kita disunting sama suaminya, dia punya janji sama Allah. Dalam sebuah perjanjian mitsaqan ghalidha, ikatan perkawinan yang kuat, perkawinan yang direstui dan diridhoi oleh Allah, karena berjalan atas asas sunnah yang dihidupkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama laki masih hidup, kewajiban nafkah ya suami yang nyari, suami yang nyari. Ada sebuah kewajiban, ada sebuah hak. Kewajiban suami 3, hak suami yang harus diterima dari istri ada 3, kewajiban istri ada 3, hak yang diterima istri oleh suami yang jadi kewajiban pun ada 3. Tadi saya menyampaikan yang intinya, ini kan yang emang yang talilan orang laki. Saya sampai buat laki beda. Yang pertama, kita ini semua yang kumpul namanya kepala rumah tangga. Guru saya pernah ngomong begini. Beliau kutip di dalam sebuah tulisan kitab Salafus Salih. Suami itu ibarat cermin. Istri dan anak itu bercermin sama cermin suami. Cerminnya bersih, yang ngaca kinclong. Betul nggak? Cerminnya burak, yang ngacanya buluk. Ini Masya Allah agama. Kenapa yang menjadi kiblat di dalam rumah tangga adalah suami? Saya katakan, istri itu makmum, anak itu makmum. Seburuk apapun suami dosa sama Allah, durhaka sama Allah, sampai nggak mau bersujud kepada Allah, dosa suami nggak ditanggung sama istri, saudara. Dosa suami nggak ditanggung sama anak keturunannya, saudara. Tapi kalau bini nggak takut sama Allah, nggak sujud sama Allah, dia nggak setia sama suami, tapi dia bertahan dalam rumah tangga, dididik sama suami nggak nerima, dituntun sama suami kagak nerima, maka cara yang terbaik dalam rumah tangga au tasri'in bihasan,
berpisah yang baik-baik. Bapak tahu, istri didandanin susah, istri dibenerinnya susah, istri dirapinya susah, bahkan ngelawan sama suami. Maka ketahuilah, sama baik dia telah ngebangun rumah tangganya untuk dibakar oleh api dunia yang membawa api yang akan membakar lebih besar nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Belum lama Anda ditelepon, kita jadi konsultan kawin lah. Ada orang wadon telepon saya nggak ceritain ada orang namanya siapa. Itu ngomong kuping apa kita pada panas banget. 2 jam konsultasi, 2 jam. Dia cerita kondisi rumah tangga yang terjadi sama suami dia. Masya Allah, seram semua dia ceritakan. Dia bilang, saya harusnya bagaimana Pak Kiai? Apa saya mesti berpisah? Ataukah saya bertahan Kiai? Saya tanya, ibu sampai sekarang tanggung jawab nafkah, dia tanggung jawab apa enggak? Alhamdulillah sampai sekarang masih tanggung jawab Pak Kiai. Saya bilang begini, Bu, suami ibu sebesar apapun berbuat dosa, ibu mah kagak dosa. Ibu nggak punya tanggung jawab. Palingan ibu yang baik ngelihatnya. Begitu beda. Ya nggak? Uring-uringan baik. Kata dia, terus bagaimana Kiai supaya saya agak begitu tuh? Jangan dipikirin. Kalau ibu kagak pengen diceraiin, ibu pengen bertahan berumah tangga, itu lebih bagus, saya bilang. Karena nggak ada pahala seorang perempuan yang dia peroleh begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala yang diraih oleh seorang perempuan ketika dia taat dan setia kepada suaminya, sekalipun suaminya durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya Bang. Ngapa ini pada ngangguk baik? Ada yang dipikirin? Ya mau nambah silakan dah. Iya gak? Kayak dulu tuh Firaun, bininya solehah banget. Sayyidah Asia, loh solehah. Bininya biang setan, suaminya biang setan. Firaun anak tuh. Saking dijaganya itu Asia, itu Fir'aun kalau syahwatnya naik, itu Asia kan diseret sama dia. Itu sejatinya Fir'aun lagi bersetubuh dengan seekor anjing betina. Bukan nama Asia. Asia dilindungi oleh Allah, Asia dijaga oleh Allah. Setiap Fir'aun ngajak campur, itu yang dicampur oleh Fir'aun, anjing betina oleh Fir'aun laknatullah. Saking apanya? Saking sayangnya Allah kepada perempuan yang istimewa Asia. Iya Bu, ya Pak ya. Jangan. Oh ibu-ibu nyawa itu serem juga ini. Ya kan? Berarti selama ini Pak Kiai, oh laku saya saudara Firaun dong. Ya gila-gila ya begitu. Na'udzubillah wal iyadzubillah min dari jadi berat Pak. Banyak orang berumah tangga cara pikirnya duit udah kasih, buat beli motor udah ada, jajan anak udah ada. Nggak gitu. Kata Imam Haddad, wa'ani ar-ra'iyatal ammah. Yang aku maksud tanggung jawab seorang kepala rumah tangga itu dimulai daripada keluargamu. Di dalam keluarga itu ada istri dan anak kita. Ajarkan mereka agama yang bagus, beragama yang lurus, pemahaman agama yang dalam. Bini kita ajarin sujud yang bagus,
bini kita ajarin sholat yang bagus, bini kita ajarin bagaimana cara hormat, memuliakan suami yang bagus. Tentunya itu semua bermuara daripada akhlak yang dibangun oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi gitu ya toh. Orang-orang bilang begini, dulu saya pas mau nikah ada teman daripada abang saya bilang, "Men," dia manggil saya "Men, lu mau kawin?" "Iya bang, doain." "Buru-buru apa sih lu?" kata dia. "Nah nikah mah enaknya cuma 3 bulan." Kata dia nih. Terus ntar kesononya etik yang terus dah. Saya cara pola pikir berumah tangga saya nggak begitu. Ini saya sampaikan ke Bapak. Bapak tahu nggak? Ngapa orang berumah tangga bawaannya anta baik? Anta tuh anta. Apa ya anta ya? Hambar. Hambar baik. Karena itu suami nggak mau memulai. Saya pesan nih yang muda-muda, yang tua kali, udah tua gitu kan, udah anta kali, nih yang masih pada muda, biasain. Kalau pagi pulang sholat subuh, bini salaman sama kita, peluk. Anak bangun tidur kita lagi libur, peluk. Cium pipinya, bisikin telinganya. "Kamu apa kabar kak?" Palanya bacain inna anzalna, itu hangat rumah tangga. Bini dipeluk bentaran, itu hormon dia yang jelek-jelek ngedepok semuanya rontok. Nggak ada meluk bini lebaran doang, akumulasi dosa setahun, ya kan? Tiap hari biar hangat. Apa kabar mah? Ya begitu tuh, pulang kerja, pulang sholat, kalau nggak peluk salaman, duduk bareng. Dan yang kayak begitu kita bawanya apa, Bet? Ya Pak, anta, Pinter bawahnya. ya kan? Bawanya anta. Bapak nih saya kasih tahu. Kenapa nih kita yang hadir acara tasyakur walimah rata-rata mukanya pada tegak? Ini Bapak kan saya lihat mukanya pada tegak, ya kan? Ini ciri orang jarang bahagia. Iya gak? Jadi bawaannya tegang mulu. Bapak tahu, Nabi berumah tangga nggak pernah serius. Kita ini punya Rasul Nabi Muhammad istimewa. Beliau dalam rumah tangga 70% bercanda, 30% serius. Istri kita udah puyeng ngutak-ngatik rumah mulu, ditambah sama kita puyeng lagi baik, banyakin bercanda. Kalau liburan bini ajak keluar, lihat yang hijau-hijau. Ini mah di rumah baik, dibawa kebun apa, bonsai apa gitu, ya kan? Ya itu buat terserah. South City masih enak betul, no? Iya gak? Udah cuma goceng doang bensin. Kira-kira itu kayak begitu. Bapak tahu, kalau laki bini udah rileks, kagak tegang, ngadepin situasi hidup bareng-bareng, puyengnya bareng, Allah kasih solusi, Allah kasih jawaban. Yang penting kunci utamanya bangun sikap takwa kita yang istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya Pak? Bercanda juga ini. Wah, Masya Allah, biar segar, jangan tegang baik. Dan enak ketemu anak salaman, ciuman, peluk, anget dia. Anak kalau udah anget sama babanya, udah anget sama emaknya, dia betah di rumah. Dia enak di rumah.
Itulah syariat yang dihidupkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi gitu ya Pak. Jadi intinya hikmah kita dikumpulin pada malam hari ini dalam rangka mendoakan keluarga besar Bapak Haji Muhammad Haidar. Alhamdulillah tadi pagi beliau menikahkan putranya. Semoga perkawinan yang dibangun, yang direncanakan, yang didoakan ini menjadi perkawinan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakinah, mawaddah, warahmah, berlimpah barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sama-sama kita doakan semoga walimatul arus keluarga besar Bapak Haji Muhammad Haidar diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan tentunya barokah yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La diniyah wa la kulli niyatin shalihah wa la hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada tuan guru kita Kiai Haji Muhammad Haji yang telah menyampaikan tausiahnya khususnya buat Ananda Iqbal. Apa yang disampaikan buat guru kita tentunya dapat diaplikasikan nanti setelah berkeluarga. Artinya begini. Buat yang tua sudah jauh ada pengalaman deh. Atau benarnya udah tahu kita lihat. Artinya buat yang muda masih perlu bimbingan orang tua. Baiklah hadirin dan jamaah sekalian yang dibuat Allah SWT, dengan berakhirnya tausiah kita, maka kita sampai pada acara doa atau penutup. Ini sama-sama kita menginginkan doa. Sekali lagi kita doakan pada Ananda Muhammad Iqbal Ananda dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Ananda Nisa. Ibarakati suratul Fatihah wa binniyatin annallaha yuqabilu maqasidana wa muradana al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. صل على الذين والله مولانا يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حتى يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا والهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد الشكر ولك الحمد انك ترضى ولك الحمد اذا رضيت دائما ولك الحمد بعد رضا. اللهم اجعل وعطنا تقبل ثواب ما قرانا من فاتحه الكتاب ومن سوره الاخلاص ومن المعوذتين وما علمناه من قول لا اله الا الله وسبحانه من قول سبحان الله وبحمده. وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المكان هدية منا وخيرا وبركة سبيلا نوديها مقدمها إلى هدف نبينا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رياضه وإخوانه وأبنائه وقرابته الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم وصحابة أجمعين ثم دروس وصلي على رحمة وبركاته. Abdul Fatih wa Fatih Rabi almarhum Bapak Haji Ayub bin Haji Ijo wa ilaru almarhum Al-Mabura Mabaki Haji Zainuddin Amjad bin Nurmati wa ilaru almarhum Bapak Haji Umarullah bin Haji Ayub wa ilaru Muhammad Yusmanullah bin Haji Ayub wa ilaru almarhum Muhammad Harlianto bin Haji Ayub wa ilaru almarhum Ibu Haja Siti Umrah binti Haji Hasbullah wa ilaru almarhum Ibu Haja Siti Khalilah binti Haji Ayub wa ilaru almarhum Ibu Hajah Marwani bin Haji
وأصولهم وفروعهم اجعل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعله حجابا له من النار وحفظا له من النار وسترا له من النار وفداء له من النار وبكاء له من النار اللهم انزل فيك رحمة وجهه والنور والطهية والرحمة والسرور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور إنك ملك ورب غفور وأنزل رحمة والمغفرة والبركة والشفاعة علينا وعلى جميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وطائف الأمور حسنة وكفر المسيئات وادخلهم الجنة مع خير الأمهات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور على أموات قبورهم ويسر لهم أمورهم واجعلهم قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لهم وارحمهم وأبقهم وارحمهم واجعل الجنة مثواهم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم علق بيننا حسين وعلق بين محمد إقبال مدد وكنسا كما علقت بين آدم وحواء وعلق بينهما كما علقت سيدنا إبراهيم وإلى حفظها وألف بينهما كما علق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحجة الكبرى وعائشة رضا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم ارحمنا وعافنا واعف عنا ولا طاعتك سبك إنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا واسع المغفرة اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبسر الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم دعوة بها سبحانك اللهم وتحية بها سلام وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين.